Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Today we are going to discuss subtopic 4.2 type of function from topic 4 function. For this part, we focus on quadratic function and cubic function. For all type of function, we will discuss about sketch, graph, and find domain and range. Quadratic function equation. Sketch the graph of the given function and state the domain and range. The given function is fx equals to x square minus 7x plus 12. Okay, so kat sini kita boleh nampak kita punya x square kita adalah positif. Kat sini ax square, a kita adalah positif. So, maksudnya the smile shape. Okay, step to sketch graph awak will refer ke di sebelah kanan. Kat sini. Okay. Step 1, kat sini kita nak identify shape. So, tadi kita dah tahu A dia is more than 0. So, jadi smile shape. The second one, we want to identify y-intercept. C is y-intercept. So, jadi C sama dengan 12. Third one, find x-intercept using EQN. Okay. To find x-intercept, our effect is equal to 0. So then x square minus 7x plus 12 equals to 0. So we factorize using EQN, we get x minus 3, x minus 4. So then x equals to 3 or x equals to 4. So our x-intercept is 3, 0, 4, 0. And then next step, we want to find mean point, minimum point, since our A is more than 0 by using CTS. So, our CTS should be in term of function lah. Fx equals to x square minus 7x plus 12. Okay. So, untuk buat CTS, kita mesti pastikan dia punya term kat depan ni should be x square sahaja. Positive 1x square. Okay. So, now kita memang dah positive 1x square. So, kita boleh teruskan CTS kita. So, kita ada bracket kuasa 2 minus bracket kuasa 2. And then, yang belakang ni salin plus C kita. C kita is 12 plus 12. Okay. Yang bracket yang pertama is X kat sini minus 7. So, dia plus B over 2. So, dia akan jadi minus 7 over 2. Yang bracket yang kedua, salin saja balik negative 7 over 2. So, then kita dapat x minus 7 over 2 square minus 49 over 4 plus 12. Then we simplify x minus 7 over 2 square minus 1 over 4. Okay. So, jadi daripada CTS kita ni, kita boleh baca minimum point. Okay. Macam mana kita nak baca dia? Okay. Untuk x kat sini, x tolak 7/2 square. Maksudnya ini macam kita baca x tolak 7/2 sama dengan kosong. So, kita akan dapat x sama dengan 7/2. Kalau contoh dia x tambah 7/2, so kita baca dia negatif 7/2. So, dia kena terbalik lah. So, this one is 7 over 2. And then untuk y, kita baca saja apa yang ada kat belakang ni. So, kalau ini minus 1 over 4, this one is minus 1 over 4. Kalau kat sini positive 1, it should be y dia positive 1. Okay. So, cara baca from CTS lah. Baca minimum point ataupun maximum point. Okay. So, now yang kelima, kita plot pada graf kita semua point kita ada. So, kita lukis paksi X dan paksi Y dengan label dia sekali. Okay. So, kita ada point yang pertama, kita ada y-intercept kita adalah 12. And then kita ada x-intercept kita 3 dan 4. And then kita punya mean point kita 7/2. 7/2 is around 3 point something. 3.5, sorry. Negative y dia negative 1 over 4. Someone right here. Okay. So, sini is negative 1 over 4.
sini is 7/2. Okay. So now kalau kita tanda guna warna merah ya. Okay, ini point yang kita ada lah. Kita ada y-intercept. Then x-intercept kita ada 2. Dan kita ada minimum point. Okay, sambungkan ketiga-tiga. Keempat titik kita. Dan kita tahu shape dia should be senyum. So, kalau kita sambung, dia akan jadi macam ni lah. Kita punya lukisan kita. Ini boleh panjang lagi. Okay. So, jadi complete lah kita punya langkah yang ke-6. Okay. And then, seterusnya kita punya domain dengan range. Okay. Domain, cara nak baca domain, maksudnya domain ni adalah possible values daripada negatif sepanjang paksi X. Domain kita guna simbol D besar F kecil. Domain F. So, jadi domain F, kalau kita tengok kat sini, kita boleh extend di sebelah kiri. Sini boleh panjang. Sini pun boleh panjang. So, jadi domain akan jadi negative infinity to infinity. Dan range-nya adalah daripada bawah ke atas. Ini sepanjang paksi Y ya. Untuk domain tadi kita baca kiri kanan. Kalau range kita baca atas, bawah atas. So, jadi paling bawah dia adalah pada dekat sini. Iaitu negatif, close negatif 1/4 Y. Sehingga paling atas kita boleh panjangkan. So, jadi infinity. Next question of quadratic function. The given function is f(x) equals to 1 plus x minus 2x square. So, jadi since dia punya a is less than 0, so maksudnya dia punya shape is masam. Yang kedua, we want to identify y-intercept. C sama dengan 1. The third, we want to find x-intercept. Fx sama dengan 0. So, jadi 1 plus x tolak 2x square sama dengan 0. So, kita positifkan dia. So, kita dapat 2x square tolak x tolak 1 sama dengan 0. So, then kita factorize guna calculator. Jadi, 2x tambah 1, x tolak 1 sama dengan 0. So, we get x equals to negative 1/2. X equals to 1. Okay. And then, yang keempat, kita nak cari maximum point. So, kita buat CTS. Okay. Kita punya fx sama dengan negative 2x square plus x plus 1. So, since the first term is bukannya positive 1x square, so jadi kita kena factorize. First step kita factorize negative 2. So, then kita ada bracket besar lah. So, jadi tinggal dalam bracket besar x square tolak x over 2 tolak 1/2. Okay. And then kita buat CTS yang dalam bracket tu lah. Dalam bracket besar. So, dia jadi negative 2 bracket besar. Dalam bracket besar x bracket square tolak bracket square tolak 1/2. Okay. So, yang pertama, bracket yang pertama ni kita isi x. Kat sini x square tolak x over 2. So, tolak 1/2 per 2. So, dia akan jadi tolak 1/4. Di sini pun negatif 1/4. So, then kita ringkaskan jadi negatif 2. X tolak 1/4 square. Ini jadi tolak 9/16 bila kita tekan kalkulator lah. So, then we get in, and then kita kena darab balik semula negatif 2. Jadi negatif 2 x minus 1/4 square plus 9/8. So, jadi maksimum point kita adalah 1/4 9/8. Okay. So, then kita yang seterusnya yang kelima.
kita tanda semua point yang kita ada. Okey. Point yang pertama kita ada C1. C1. Y intersect kita 1. X intersect kita negatif 1/2 dengan 1. And then kita ada maximum point kita 1/4 98. Around here lah. Okay. So jadi sambungkan menjadi masam. Shape masam. Okay. So sekarang ni media nak adjust sikit lah kita punya titik. Sebab tak kena tadi. So jadi so kita kena lukis balik semula lah ni. So dah tersilap, kita padam dulu. So jadi kita tanda part CY dan part CX. So tadi kita ada negatif 1/2 dengan 1. And then kita ada Y intersect 1. And then dia somewhat around here lah. So dia kat atas. Okay. So jadi bila sambungkan. Okay. Dia punya sini dia kat atas ni. So sini 1/4. Sini 9/8. Okay. So jadi ini adalah lukisan untuk graf masam ni lah. So jadi domain dia adalah negative infinity to infinity. Since kiri kanan dia boleh extend. Then range dia adalah, paling bawah dia adalah negative infinity. Since bawah boleh extend. Hingga paling atas dia 9/8. So 9/8 is close. Since dia include. The given function of quadratic is f(x) equals to 9 minus x square for x more than 0. Okay. Yang ini dia ada tambahan. Dia ada kat belakang ni dia bagi nilai contoh untuk for this case dia bagi for x more than 0. Maksudnya kita kena lukis graf kita untuk x lebih besar kosong saja. Yang kurang daripada kosong kita kena buang pada lukisan. Dan secara tak langsungnya ini sebenarnya our domain. Okay. So jadi kat sini kita dah tahu domain kita should be open 0 to infinity. Okay. To sketch graph, the first step kita adalah A kita adalah less than 0. So kita punya graph masam. Yang kedua, kita punya C sama dengan 9. Y intersect kita 9. The third one, kita punya X intersect fx sama dengan 0. So jadi 9 minus x square equals to 0. So x square minus 9 equals to 0. Then we get x minus 3. X plus 3 equals to 0. We get x equals to 3 or x equals to negative 3. Okay, yang keempat. Okay, kalau kita tengok kita punya function kita fx sama dengan 9 tolak x square. Maksudnya kita boleh tulis ya negatif x square tambah 9. Okay. Dia tak ada komponen bx. So kalau dia tak ada komponen bx, maksudnya dia dah complete CTS. Dia dah CTS lah. So since no bx means that kita dah complete CTS. So ni tak perlu CTS lah sebab dia memang dah complete CTS. Boleh terus baca kita punya maximum point. Okay. So kat sini x square. Maksudnya x tolak kosong square. So jadi kita baca dia punya x dia adalah kosong. Dan positif 9 untuk y dia. Y dia 9 lah. Okay. So now yang kelima kita tanda semua titik yang kita ada. So kita ada titik yang pertama y intercept dia 9. Okay. Secara tak langsung kalau tengok kat sini maximum point dia adalah
0,9 dia adalah pada y intercept kita. Yang kedua kita ada x intercept negatif 3 dan 3. Okey. Kalau ikutkan shape dia adalah masam, kita sambung 3 titik ni. Okey, tapi kita punya domain kita, kalau kita perhati sini, domain kita should be 0 ke infinity. Maksudnya dia mesti sebelah kanan paksi y. So, kalau ikutkan kita punya lukisan adalah yang ini. Okey. Tapi ini untuk domain negatif infinity to infinity. Now, awak nak 0 ke infinity. Jadi, awak kena buang sebahagian. So, kita kena buang separuh. Separuh kita, dia akan jadi lukisan kita hanya di sebelah sini. Dan di sini should be open dot. Okay. Since 0 is open. So, open dot pada x sama dengan 0. Okay. So, inilah complete kita punya lukisan. Domain kita dah ada. So, kita cari dia punya range. Range dia kat sini paling bawah adalah negatif infinity. Paling atas kita adalah 9. 9 ini open. Okey. Cubic function is y equals to ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Which d is y intercept. Okay. So, kita secara general kita ada 4 pattern shape of cubic function. Okay. 4 tu kita bahagi kepada 2. Okay. Kalau komponen B dan C tiada, maksudnya B dan C tu nilai dia kosong, shape dia adalah merujuk kepada A lebih besar kosong, A lebih kecil kosong. Caranya, macam mana kita nak ingat? Kita ingat situasi melihat diri kita sendiri pada cermin. Okay. Image yang ditunjukkan ini adalah image kita di cermin. Okay. So, kita boleh nampak lah yang ini adalah bahu kiri dan bahu kanan. Okay. Kalau A lebih besar kosong, kita akan lukis leher ke bahu kiri. Dia akan terbaliklah, more than dia akan jadi kiri. Kalau less than dia akan jadi kanan. Okay. So, A more than 0, kita akan lukis leher ke bahu kiri. Jadi, bentuk dia, shape dia macam ni. Ni leher ke bahu kiri. Kalau A less than 0, dia akan jadi leher ke bahu kanan. Ini leher ke bahu kanan. Okay. So, kalau komponen B dan C ada, maksudnya B dan C bukan kosong, dia punya beza dia adalah dia akan bahu dia terangkat. Dia punya pattern dia masih sama. A more than 0 maksudnya dia akan jadi leher ke bahu kiri. Tapi kena tambah terangkat. So, bahu kita terangkat lah. So, leher ke bahu kiri terangkat. Kalau A less than 0, leher ke bahu kanan terangkat. Okay, the equation of cubic function. Sketch the graph of the given function and state the domain and range. The given function is f(x) equals to x cubed minus 27. Okay. Kalau kita tengok kepada function ini, dia punya komponen B dan C tiada. Dan dia punya A dia adalah A more than 0. Okay. So, jadi dia punya shape dia adalah leher ke bahu kiri. Okay. Step to sketch graph, awak boleh refer ke di sebelah bawah kanan. Okay. So, langkah yang pertama kita adalah identify shape. Since kita tahu B dan C dia tak ada, B and C tiada, dan dia punya A more than 0, kita tahu dia punya shape dia adalah leher ke bahu kiri. Leher ke bahu kiri macam ni. Yang kedua, identify Y intercept. Kita punya D sama dengan negatif 27. Yang ketiga, find X intercept. EQN. Okay. So, awak punya EQN should be kena pilih dia punya degree dia adalah 3 lah. So, A dia kat sini 1, B dia adalah 0, C dia 0 dan D dia negatif 27. Okay. So, Fx equals to 0. So, x cube minus 27 equals to 0. So, kat sini kita dapat x equals to 3. So, x intercept kita adalah
3 lah. Okay. And then yang keempat, plot all points. Okay. So, jadi kita ada paksi X, paksi Y. Okay. Yang pertama kita ada X intercept kita 3. And then kita ada Y intercept kita negatif 27. Okay. Dan kita ada shade leher ke bahu. So, jadi kita sambung, dia akan jadi leher ke bahu kiri. Okay. Ini kena perbetul sikit lah. Okay. So, leher ke bahu kiri. Okay. So, ini adalah kita punya lukisan cubic function x cube minus 27. Okay. Kita punya domain. Okay. Since dia punya kiri dan kanan dia boleh extend. Sini boleh extend. Atas ni pun, atas kanan lah. Atas dan kanan lah. Ini pun boleh extend. So, jadi negatif infinity. Infinity dia punya domain. Range nya. Since kiri kiri kanan kita extend, atas bawah pun akan extend. So range juga negative infinity to infinity. The third question for cubic function, we have f(x) equals to x cube minus x square minus 4x plus 4. Okay. Yang ini kalau kita tengok B dan C ada. Dan dia punya A dia is more than 0. Maksudnya shape dia adalah leher ke bahu kiri terangkat. Okay. Yang kedua, kita cari, kita identify y-intercept. D kita adalah sama dengan 4. Yang ketiga, kita cari x-intercept. F(x) equals to 0. So, jadi x cube tolak x square tolak 4x sama dengan, tambah 4 sama dengan 0. So, ini tekan kalkulator. Tukar kepada degree. Degree dia pilih yang 3 lah. A dia 1, B dia negatif 1, C dia negatif 4 dan D dia 4. So, kita dapat X tolak 2, X tambah 2, X tolak 1 sama dengan 0. So, we get X equals to 2, X equals to negative 2, X equals to 1. Okay. Dan yang keempat, kita boleh tandakan semua poin yang kita ada lah. So, paksi X, paksi Y. So, the first one is y-intercept kita. Y-intercept kita 4. X-intercept kita negatif 2, 1 dan 2. Dan kita tandakanlah shape kita suppose leher ke bahu. So, jadi dia akan jadi lebih kurang macam inilah. Okay. Ini adalah leher ke bahu kiri. So, jadi domain dia adalah negatif infinity to infinity. Dan range dia adalah negatif infinity to infinity. Since kiri dan kanan kita boleh extend. Jadi dalam masa yang sama, atas bawah pun boleh extend. That's all. Don't forget to study, do your work. Thank you. Bye.